Welcome to Chin News Channel. Now listen to sermon, teaching and testimony. Thiang kan kau na lai Jisu chu miswal min ha kham o ka ra ti in pathiam vel kan from ti di na lai. Then let's get into the Word of God, and the title of today's message will be Christ came to the world to save sinners. 오늘 말씀의 제목은 그리스도께서 죄인을 구원하시기에 이 땅에 오셨다입니다. Timothy chu kwat pakhat nak dal ni chang hlenga ka relai. Timothy chu kwat pakhat nak dal khat chang hlenga na ka relai. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy chapter 1 verse 15. 디모데전서 1장 15절입니다. Kri Jisu chu miswal min ha kham o ka valaya arung tum ti mi hi amhan mi le chaulhan ok tak mi asile zum ok bia asi keima chu anlaka aswal bik siko. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. 디모데전서 1장 15절입니다. 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. Kahin polni kri chu miswal min ha rem o ka ara atelo miswal min ha kham o ka ara ti. Here Paul declares that Christ didn't come to improve or fix sinners, but he came to save them. 제 사도 바울이 말한 것은요. 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 죄인들을 뭔가 조금 고치시려고 하신 것이 아니라 구원하시려고 오셨다고 말합니다. Atimi chu Jisu chu miswal min ha kham o ka ara ti. He says Christ Jesus came to save sinners. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. Thiang ni rom dal thum chunga timi chu mi vial te chu kan sol di cheu ko I pathian sum pan la kan bau di cheu ko ti. In Romans chapter 3 verse 23 it says for all have sinned and fall short of the glory of God. 로마서 3장 23절 말씀에서는요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니라고 기록이 되어 있습니다. Mi vial te chu kan sol di cha kan pathian sum pan la kan bau di cheu. And so as we have all sinned, we all fall short of God's glory. 우리 모두가 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하였습니다. Mi pakhat Adam thong in sual nak chu valai chunga atlung I sual nak thong in thi na kha atlung chi. Through the first man Adam, sin came into this world. And through sin, death came to this world. 첫 사람 아담 때문에 죄가 이 세상에 들어왔고 죄 때문에 사망이 오게 되었습니다. Rom dal nga chang hlei ni sual nak chu mi pa pakhat thong in valai chunga hin atlung I chu sual nak nin chun thi na kha rat pi chun mi vial te chu an sual di cha thi nak ni chun mi vial te chu achia di na. Rome chapter 5 verse 12. Rome chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. 로마서 5장 12절입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. Mi pa pakhat no nge ilaw nak thong in mi vial te chu mi suala kan chang di. So by one man's disobedience, all were made sinners. 한 사람의 불순종으로 모든 사람이 죄인이 된 것입니다. 죄가 된 것입니다. Kan di lakte hin Adam sual nak achaw mi long te kan sidi. We all inherited Adam's sin. 우리 모두는 이제 아담의 죄를 이제 유산으로 받은 것입니다. Chu cha chun David man ni kan sam som nga la pakhat chang khat chang nga nak atimi chu zaitin da ti sual in shin ka si ti kanu pachunga kan mi sual ka si chang tia sam som nga la pakhat chang nga nak man kan David ni apon mi chu se. And that's why David in Psalm chapter 51 verse 5 declared that I was born into iniquity or in sin.
그래서 시편 51편에서 다윗이 말하기를 내가 죄악 중에 출생하였음이며라고 5절에서 시편 51편 5절에서 말합니다. Kandi lakte miswal kan sidi I sual nak leiba angai milong te kan sidi. And so we are all counted as sinners, and we all have the debt of sin. 우리는 다 죄인이며 죄의 빚이 있습니다. Chu 빚이 있습니다. chu leiba chu kan nun chung kan cham kho lo mi leiba se. And this debt is something that we cannot pay in our lifetime. 이 빚은 우리가 일생 동안 갚을 수가 없습니다. Chu sual nan chum pathian cha ai tlak lo mi a kan ser. And this sin makes us unworthy before God. 이 죄가 우리를 하나님 앞에 가치 없는 그런 사람으로 만들게 됩니다. I chu sual nan chum pathian a kan than phone. And this sin separates us from God. 이 죄가 하나님과 우리를 분리시킵니다. Phila sual nak pau nim pathian a kan than zungzal. And sin always separates from God, or separates us from God. 죄는 항상 우리를 하나님으로부터 분리시킵니다. I rom da nga chunga kan hu mi chu kan ni chu pathian ra kan raksi tia ti. And in Romans chapter 5, verse 10, it says that we were enemies of God. 로마서 5장 10절 말씀에서는 우리가 하나님의 원수 되었다라고 말합니다. Rom da nga changsha kan ni chu pathian ra kan raksi simhan selo afopa athi nak thong in ahoya akan ser chang atu chu pathian hoi kom kan si chang cha khri nun nak ni chun zaitluk in da akan kham chin chin lai. Romans chapter 5, verse 10, for if, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? 로마서 5장 10절입니다. 곧 우리가 원수 되었을 때 그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은즉 화목된 자로서는 더욱 그의 살으심을 위하여 구원을 얻을 것이니라. Domina kan ni chu pathian ni akan nge thiam han lo chung po po hi chu pathian ral hi kan raksi. And so, until we are forgiven by God, we remain his enemy. 우리가 하나님으로부터 용서를 받기까지 우리는 그분의 적인 것입니다. 원수인 것입니다. Pathian hoi kom kan raksilo aral kan raksi pathian adu mi zong kan raksilo. We are not his friends, and we neither desired him or wanted him. 우리는 하나님의 친구가 아니었고 우리가 하나님을 원한 적도 없었습니다. Chu chu minung kan dir mun chu raksi. And this was the condition of mankind. 이것이 바로 이제 인간의 상태가 그렇습니다. E kan ni chu ai tlak lo mi kan raksi. And so we were unworthy, unfit. 그래서 우리는 그렇게 가치가 없고 하나님께 맞지가 않았습니다. Simhan selo chutluk im pathian ne kan rak ilhat leo a hi thong tha chu si. But while we were so far from God, this is the good news. 우리가 하나님으로부터 아주 멀리 있을 때 이제 좋은 소식이 왔습니다. Jisu Christu miswal mina kham oka valaya ra dia ti. That Christ came into this world to save sinners. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시기 위해 이 땅에 오셨습니다. Chu boy pa Jisu valaya rat mo chan ai tim mi cha fyang tuk I nang ma la ke ma miswa mi kham oka ra dia ti. And so this is so Christ's purpose was very clear. He stepped into this world to save us. 그리스도의 목적은 아주 선명했는데요. 이 땅에 이 세상에 임하신 것은 우리를 구원하시기 위함이었습니다. Rom dal nga chang ret na karelai. Let's look at Romans chapter 5, verse 8. 로마서 5장 8절 말씀도 보시겠습니다. Asina in pathian ni chun zaitluk in da akan dot ka hitin alangter kan ni chu miswal kan si kauri lewa hin khri chu kan cha a thi. Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates his love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Atimi chu kan ni chu miswal kan si kauri lewa kan khri chu kan cha a thi dia ti. And so while we were still sinners, Christ died for us. 우리가 여전히 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽어주셨습니다. Van tok manu mitha cha a thi lo mithalo mi kan ma cha khri cha thi. And consider this. He did not die for the righteous, but he died for the sinners.
의인을 위해서가 아니라 죄인을 위해서 죽어주심을 기억하세요. Hiban tuk dot na hizay ban tuk dot na kom hesi. What kind of love is this? 이러한 사랑은 도대체 어떤 사랑입니까? Dot min ha khro har dot na achau mi kan si hi. We are the recipients of an amazing love. 우리는 이러한 놀라운 사랑을 받은 사람들입니다. Rom da nga chang sri na ka timi chu mi tha cha achun thi ngam zong an phun hanan ading mi chai thi chu har mi thil si ya In de. the verse above, in verse 7, it says, "Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die." 바로 위에 7절 말씀에는 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있다고 말합니다. Atimi chu mi tha cham han achun thi ngam zong an phun hana in ading mi chai thi har mi si ti ol mi si tlo ading mi chai thi man hi har mi si ti ya de. And so here it says, very rarely someone would die for a righteous person, and someone might possibly dare to die for a good person. In other words, this is not easy. This is not something that someone would like easily do. 아주 가끔 선한 사람을 위해서 다른 사람이 죽어주는 그런 경우도 있지만 그것은 쉽지 않고 거의 없는 경우입니다. Tuak ulo ading mi cham han hi thi pyak arlo ading lo mi chai thi pyak ti mi chu ol lo mi thil si. And so if it's difficult to die even for a good person, then how much more impossible it is to die for someone that's not good. 선인을 위하여서 죽는 것이 이렇게라도 너무 어렵다면 그렇다면 죄인을 위하여서 죽는 것은 얼마나 불가능을 할 정도로 어려울까요? Mi fear mi cha kin thi pyak ngam nang hamo. Would you die for a thief? 여러분 도적을 위해서 죽어주시겠습니까? Nu la pa sual na ato min ha cha kin thi ngam hamo. Would you die for like a harlot, a prostitute? 여러분 제 창기를 위하여 죽어주시겠습니까? Nang ma an dobel lo tu cha kin thi dung hamo. Would you die for someone that never even loved you? 여러분을 사랑하지도 않은 그런 사람을 위해서 죽어주시겠습니까? Nang ma na thang an chep pen mi cha kin thi ngam hamo. Would you die for the one that talks bad about you all the time? 여러분에 대해서 항상 나쁘게 말하는 사람을 위해서 죽어주시겠습니까? Nang ma an shem tu cha kin thi ngam hamo. Would you die for those who persecute you? 여러분을 핍박하는 자를 위해서 죽어주시겠습니까? Jisu ni chun ara na cha thi. Yet Jesus died for his enemies. 그런데 예수님께서는 원수를 위해서 죽어주신 것입니다. Ama adu bel lo mi ama ado bel lo mi kan cha khri cha thi. And Christ died for those who never loved him, never even sought him. 그리스도께서 자신을 사랑한 적도 없고 찾은 적도 없는 사람을 위해 죽어주신 것입니다. Chu aling tat la ta si Jisu chu ara na cha thi. And so Jesus lived an upside down or opposite way. He died for the undeserving. 예수님께서는 이렇게 통념과는 달리 반대로 사신 것이고 이 원수를 위해 죽어주셨습니다. Miding mi Jisu Christu mithelo mi na tlat na ka khan ai chang. And so the righteous became a ransom for the unrighteous. 의인이 불의한 자를 위해서 대속물이 되어 주신 것입니다. Kan cham kho lo mi kan sual nak rong lei ba kan nei di. And we had a debt of sin that no one could pay. 우리는 아무도 지불할 수 없는 그 죄의 빚이 있었습니다. Na Jisu chu abat lo mi lei ba cham o ka pathian tu fa ben tong valai ha rak ra. But Jesus, who had no debt, he came as the lamb into this world. 그 빚이 없으신 예수님께서 이 땅에 어린 양으로 오셨습니다. Jisu ni abat lo mi lei ba kha kan cham pia. And he paid the debt that he did not owe. 예수님이 없었던 그 빚을 대신 갚아주신 것입니다. Kum thong ni le kum lei sri a hin hi ka hin ni saw non chan ka rak mang bal. In 2017, I spent an extended amount of time in prayer at the prayer mountain. 2017년에 저는 여기 기도원에서 기도하는 시간을 많이 오래 가졌습니다. Ro ul cha cham ni kha chu boy pa ni akalim pia. And the Lord allowed me to finish my days of fasting. 주님께서 저를 금식을 잘 마치게 허락해 주셨습니다. Anwa chun sizunga ka phan.
But shortly after, I ended up in the hospital. 그 후에 저는 이제 얼마 지나지 않아 병원에 가게 되었습니다. ICU akarak And I even ended up in the ICU. 저는 심지어 응급실까지 가게 되었습니다. and boy pani kharo harin damna akapek And the Lord healed me and raised me miraculously. 하지만 주님께서 저를 치유해 주시고 기적적으로 일으켜 주셨습니다. malukan rian katuan lau And at the time, I was not working. 그때 저는 일하고 있지 않았습니다. tute tun tangka ka nei lau And so I had no money. 그래서 저는 돈이 없었습니다. le ka sizung lei ba ka ban ruat ma sizung chung I ka I lewa chen And I thought about my hospital bills because I spent many nights at the hospital. 저는 병원에서 몇 날 며칠 오래 있었기 때문에 그 병원비에 대해서 생각했습니다. malu chen le lei ba ka chamdi ti mi te ki ka thinlung chong la ke rak ra And as I was thinking about my bills, there was a song that came in my heart. Jesus paid all your debts. 이렇게 병원비에 대해서 생각하고 있을 때 예수님께서 모든 빚을 갚으셨다라는 찬송이 생각이 났습니다. le ka palien ka ka le boy pa ji su ni sizung lei ba vel te akalam piak di ko lai ti ka zum tia ka chim And then I spoke with my uncle and I said, Uncle, I believe Jesus will pay all my debts, my hospital bill. 그래서 그때 제가 이제 삼촌과 있었는데 삼촌에게 말하기를 삼촌 나는 예수님께서 내 모든 빚을 갚아주신 것을 믿습니다 말했습니다. na in na kan loi lama chen ro lo pin sizung lei ba hong phan ko But a few days later, when I went back home, the hospital bill came to the mail. 이제 며칠 지나서 그 병원비가 이제 메일로 왔습니다. ja ma kha zait messi ke ti boy pa nya ka lem piak chang ting ka zum chung ya me lei ba chang ka cho than ha ka ti And I thought Jesus paid my debts. Why is the bill still here? 저는 예수님이 빚을 갚아주신 줄 알았는데 왜 이게 병원비가 아직도 있지 생각했습니다. le me dok pan hin arak phan ka lei ba kha And it was not just one bill; it was two bills. 그게 병원비 청구서가 하나가 아니라 두 개였습니다. ma chu chu envelope king kai lu pi le thla cham da khana ka khup kai bil ma envelope chunga chung ko kut ka chwan le thla ka cham And so I took both envelopes. I went up to my prayer closet. I laid my hand on it and started to pray. 그래서 제가 그 병원 청구서 두 개를 가지고 이제 기도의 골방으로 들어가서 손을 얹고 기도했습니다. ya boy pa kan cham piak di ne tina in ka cho ko hi te ke ti And I said, Lord, you spoke to me saying, I paid all your debts, but here they're sending me the bill. 주님께서 갚아주셨다고 했는데 이 사람들이 저에게 병원비 청구서를 보냈습니다. malo chal hawan ke pekle jisu achamdi ka sol lei ba vel te jisu achamdi ti mi kha tha kha boy pa ne wan ka pe But then the song came in my heart again. The full song came, and it says, Jesus paid my debt. He paid the debt of all my sins. 그때 이제 찬송가 전체가 저에게 들어왔는데 주님의 은혜로 내 모든 그 죄값을 지불하셨다고 이제 이 가사가 들어왔습니다. o ka cham kho lo mi lei ka bat vel te ka sol lei ba vel te ka nun chung ka cham kho lo mi pai boy pa jisu nya ka cham piak di chang ti in khan lop nak in ka khat So I recognized that the debt that he paid was the debt of sins that I could not pay back in my whole entire life. And so when I recognized what that meant, I was filled with joy. 그 주님께서 갚아주셨다는 그 죄는 제가 평생을 일해도 갚을 수 없는 죄값이라는 사실을 깨닫게 되어서 저는 기쁨으로 가득 차게 되었습니다. la ka sol nak lei ba jong nak ka cham piak kai lom tu ma ka si jong lei ba jong hin nak ka cham piak lai cha kai lom te thla ka cham And so I said, Oh Lord, thank you for paying for the debt of my sins. But I still believe that you can still pay the debt for my bills too. 제 죄의 값을 이 빚을 갚아주시면 감사합니다 주님. 그런데 주님께서 여전히 제 병원비도 이 빚도 갚아주실 줄 믿습니다. la kum thong ni la kum kul september han ka do the ni And then in 2020, I got married to my husband. 2020년에 이제 제가 남편과 결혼했습니다. ka chim ni jang fa na te ka su jong lei ba na cham na ka bom khong ha ma ka ti And I told him ahead of time, I have debt, and
might have to help me pay for this. 그래서 제가 결혼하기 전에 남편에게 말하기를 내가 빚이 있는데 이거를 갚는 걸 도와줘야 될 거다 말했습니다. Kavasilhan ka sa katingam mo kavasin ho katingisi. I didn't want to say it before the marriage. I said it right after the marriage. 그래서 이제 그 전에 말하고 싶지 않았기 때문에 결혼한 후에 직후에 말했습니다. Orang tu pum khat kan se chang so. Because now we're one body. 왜냐하면 우리가 이제 한 몸이 되었기 때문이죠. Le sie kan champyak la na rung re thai la ka ti. And he said, "Of course, don't worry. I will help pay for your debts." 그래서 남편은 말하기를 당연하지. 그 빚을 갚기 위해서 이제 도와줄 것이다 말했으며. Kai lom orang tu thong kul rang lo se. And I was so thankful because it was over $20,000. 이제 전 너무나 감사했으면 뭐냐면 2만 불이 넘는 가격이기 때문이었습니다. Le khata zakat ten kan chamla ti in cham nak ding kha aban to. And he said we can, pay in installments. And so he went to the website or the portal to check. 그래서 아마 다달이 나눠서 낼 수 있을 것이라고 남편이 얘기했고 이제 웹사이트에 들어가서 체크를 했습니다. Nan bui pa na ra ka champyak di chang arak ti lo. But there was no more amount. There was no more bill. There was nothing to pay for. The Lord had paid for it. 그런데 들어가 봤더니 더 이상 내야 할 돈이 없었고 아무것도 없었습니다. 주님께서 내주셨습니다. Ya hauni an ka pek ti tu tiang ka thailom na bui pa na ka pek cha se ko. And I still don't know who paid for it, but I know it's the Lord's hand. 아직도 누가 이것을 냈는지는 모르지만 주님의 손길임을 믿습니다. Pathian ni hin zai tluk da arak kan to. So how much God loves us. 그래서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지요. Jisu cha abat lo mi lei ba acham. And Jesus paid for the debt that he did not owe. 예수님께서는 자신이 지지도 않은 그 빚을 대신 내주셨습니다. Paul zong ni Pathian thang chet la shem tu arak sina in pathian sang fa na arak mu na kong kha Timothy chukwa pakhat nak dal kha chang lei thum na afyang ten akan chim. And even Paul confessed of his past in 1 Timothy chapter 1 verse 13. 디모데전서 1장 13절에서 바울은 자신의 과거에 대해서 고백했습니다. Hlana chun karak thang chet I karak shem I karak ser set asina in pathian chu ka chunga jang fa na angai chu ban tuk in karak tu chu ama kha karak zum lo I ka tu mi chu zaida asi te o karak hal lo cha asi. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. 디모데전서 1장 13절입니다. 내가 전에는 회방자요 핍박자요 포행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였음이라. Tok man lo zai tlom da pathian dot na angan ti achun pathian thang chet tu shem tu karak sina in azang fa na amumi ka si ti ati. And so he said he was shown mercy despite his history of being a blasphemer, a persecutor, and a violent man. 이 바울이 은혜를 자비를 받았는데 그때 전에 회방자였을 때 핍박자였을 때 포행자였을 때였습니다. Zang fa na ten chang lei li kha ka ban rel than lai. And let's read verse 14. 14절 말씀도 보시겠습니다. Chang lei li na chun kan boy pa ni chu atam ngai mi avel ka atoy in akatoy I crazy su he kan ni pe tle nak tong zum nak le dot nak ka pek I chun ha chu kan ma ta an si chang. And the grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. To min ha khri chu kan ma ni kan dot cha athi lo ama nya kan dot cha athi. And brothers and sisters, Christ did not die for us because we loved him, but he died for us because he loved us. 우리가 주님을 사랑해서 그리스도께서 우리를 위해 죽어주신 게 아니라 그리스도께서 우리를 먼저 사랑하셔서 우리를 위해 죽어주신 것입니다. E kan ma lai mi in ka chima chun ti khap nak chu man lo si kan ti khap nak aman kan nei ter lo. And oftentimes we say, "Oh, salvation is free. It's free." 많은 때에 사람들이 말하기를 구원이 공짜다라고 말합니다. Nang khap nak aman afak tuk tuk ko. And but salvation was costly. 그런데 이 구원은 사실 값 비싼 것이었습니다. Hebrew dal kwa van kaw tam han si. Hebrew chapter 9. 히브리서 9장 말씀 보시겠습니다. Hebrew dal kwa chang kul chang ni ka rel lai Hebrew dal kwa chang kul chang ni
nol bian ninga chun zai po hi thisan in thiat asi sual na hi thisan lut long in ngai thiam asi. Hebrews chapter 9 verse 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. Hebrew dal kwa chang kul chang hina kan chom piak mi chu thisan luan nak tel lo in chun sual ngai thiam na lo ti kha fiang te kan chom piak. So here we learn that without the shed blood there is no forgiveness. 피 흘림이 없으면 용서함이 없다는 것을 볼 수 있습니다. Chu cha chum boy pa ji su kan cha thi kan ti ti ka mu dai te lo foi ten thi na ka in mi selo hi o. And so remember that when Jesus died for us, he didn't die like a quiet and peaceful death. 예수님께서 우리를 위해 죽으셨어요. 조용히 평화롭게 죽으신 것이 아니었습니다. Ji su a thi na ki a fak tuk ning za nak le che sak nak na thi. He died a very violent, shameful, and cursed death. 수치스럽게 저주 가운데 폭력을 당하시면서 돌아가신 것입니다. Chu chum vai lam ha ta asri. And he was crucified on the cross. 그리고 십자가에 못 박히셨습니다. Vai lam ta nak cha fak tuk ring shan. How painful that death was on the cross. 그 십자가의 죽음이 얼마나 고통스러웠는지요. Mathai kul le sri kan kau than tan halai. Matthew 27. 마태복음 27장입니다. Chang kul chang li in chang kul chang nga ka re lai. Matthew 27 verse 24 to 27. 25. 24 to 25. 마태복음 27장 24절 25절입니다. Mathai thong tha del kul del sri chang kul chang an chang kul chang. Li in chang kul chang nga pai lab ni chun ti in ti lang mang chu zai mat san atlai ti lo I mi za pi ni nan ho nak lam an chwa tar lai ti kha amu ti kha alak I mi za pi mai cha kut a tol I hi mi swal lo pa thi na ko nga hin kai chu ka thiang nan ma to mi asi anti mi za pi ni chut an di la kan hi pa tha nak ro I dan tat na chu kan ma le kan te fa chunga tlung ko se anti. Matthew 27, 24, 25. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. And all the people answered, his blood is on us and on our children. 마태복음 27장 24절 25절입니다. 빌라도가 아무 효험도 없이 도리어 민난이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 가로되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 가로되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘. When tok manolo mi bu pi ni chun athi san chu kan ma la kan fa chung atlung ko se ti he ti an out. When Jesus was to be crucified, the crowd said, let his blood be upon us. 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때 이 군중들은 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 말했습니다. Chu thi san chu le ru nak thi san si se lo zai tung da kha au min ha chung han ti nung of sing ha. Oh, if the shed blood of Jesus was of vengeance, then how dangerous this would have been for us. 그 예수님의 흘리신 희가 만약에 복수에 사용되었다면 얼마나 위험했을까요? Asena jisu thi san chu le ru nak thi san se lo. But the blood of Jesus was not of vengeance. 그런데 예수님의 피는 복수에 사용되지 않았습니다. Chu cha chum boi pa sin lom nak chim ko nau si. So let us give thanks to the Lord. 주님께 감사를 드리기 원합니다. Jisu thi san chu le ru nak thi san si lo cha boi pa sin lom nak chim nau si. Because it's not the blood of vengeance. 왜냐하면 복수의 피가 아니었기 때문입니다. Jisu thi san chu le rul cham nak thi san si lo nge thiam na rem nak le tlet nak thi san tu se. But it is the blood of forgiveness and of atonement. 용서와 속죄의 피였습니다. Chu chan Hebrew dal hlai ni chang kul le chang li kha wen kaw tam han si. So let's turn to Hebrews chapter 12. 히브리서 12장 말씀을 보시겠습니다. Chang kul le chang li Verse 24. 24절입니다. bekam nak thar aser tu Jisu sin le Abel the san ni achim mi thil nak en ala tam pin atha de mi thil kong achim tu athlet mi athisan sin kha nan phan chang. Hebrews 12:24. To Jesus, the mediator of a new covenant,
and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. 히브리서 12장 24절입니다. 새 언약의 중보이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 낫게 말하는 뿌린 피니라. Gisu thi san ni chun ala tam pin atha de mi thil kong kha chim dia te. And so here it says, the blood of Jesus speaks a better word. 예수님의 피가 더 낫게 말한다는 것입니다. I sual phot nak silom sang fa na kha chim. And it speaks not of condemnation, but of mercy. 예수님의 피는 정죄가 아니라 자비에 대해서 말합니다. Chu thi san thong chu kan sual nak vel te khangai thiam kan se. And through this blood, all our sins are forgiven. 예수님의 피를 통해서 모든 죄가 용서를 받습니다. Chu thi san thong a sual big mi mat ka thiat tar kho se. And through this powerful blood of Jesus, even the worst of sinners can be washed. 예수님의 강력한 보혈의 능력으로 심지어 엄청나게 악한 최악의 죄인의 죄도 용서받을 수 있는 것입니다. I chu chu Gisu Christ ni mi sual akan khap ning chang chu se. So this is how Jesus came to save us. 그래서 예수님께서 이렇게 오셔서 우리를 구원하고자 하신 것입니다. Zaitluk in da khap na hi kharo har city si achun boy pa Gisu ni kan sual na akan nge thiam long mat silo in ama he kan akan ram tar than. And so the work of the work of Christ is amazing, not only in that he saves us, but he makes peace with us. 그리스도의 하신 일은 너무나 놀라운데요. 구원을 하셨을 뿐만 아니라 우리와 평강을 이루셨습니다. Tu cha rom del nga chang sha ka ban rel na si. So let's go back to Romans chapter 5 verse 10. 로마서 5장 10절로 돌아가겠습니다. Kan ni chu pathian ra kan raksi simhan se lo afa pa thi nak thong a hoya kan ser chang atu chu pathian hoi kom kan si chang cha khri nun na ni chun zaitluk in da akan kham chin chin lai. Romans 5 verse 10. For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more having been reconciled shall we be saved through his life? 로마서 5장 10절입니다. 곧 우리가 원수 되었을 때 그 아들이 죽으심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은즉 화목된 자로서는 더욱 그의 살으심을 인하여 구원을 얻을 것이니라. E akan khap long silom khri ni chu mi sual min ha kha akan khap long silon a hoi zonga akan ser chi. So Christ not only came to save sinners, but he made us his friends. 우리 그 죄인을 구원하셨을 뿐만 아니라 우리를 친구로 만드셨습니다. Tu cha chun khri thong in hoi kom zonga kan chang. And so through Christ we become a friend of God. 그래서 그리스도를 통해 우리는 하나님의 친구가 됩니다. Korin chu kwat pan hi nak del nga chang kula chang khat kan kaw than na lai. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 고린도후서 5장 21절입니다. Khri chu sual nak zaim han angai lo sim han se lo kan ma ronga pathian ni kan sual nak a shom ter I chu cha ama he kan ipe a chum pathian din nak kan I shom velai. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이니라. To mina pathian ni zaitlong da kan torot manu kan sual nak ama tu ni ai laki ama din nak tu kan pe. And so consider God's love. He took our sin and he gave us his righteousness. 하나님의 사랑을 생각해 보세요. 우리의 죄를 가져가 주시고 그리고 하나님의 의를 주셨습니다. Thachwa kan mu kho nak ama kha chesap nak ai chang. In other words, he became cursed that we might become blessed. 그 다른 말로 하자면 우리가 축복받게 하기 위해서 저주를 대신 받으신 것입니다. E pathian mina kan sual nak rom bechai nak phu bak mi kan si. And we were deserving of judgment because of our sins. 우리는 죄 때문에 심판을 받기에 합당한데요. Kan ral chen ronga hin achwak mi thili kan ma ni kan tor bak ding mi si. And because we rebelled against God, we deserve the consequence. 우리가 하나님께 반역을 했기 때문에 그 결과를 받기에 합당했습니다. Sinain kan ma ni kan in nga ding mi tu ka khri ni kan ma ai o tu akan in piak. But the punishment we were to endure, Christ endured for us.
우리가 받아야 할 처벌을 그리스도께서 다 감당하시고 참으신 것입니다. kan sual na ro kan ma hi athi ding mi kisna khri tu ni kan ma ai o akan thi pia We were the ones who were to die for our sins, but Christ died in our place. 우리가 죄 때문에 죽었어야 되는데 그리스도께서 우리를 대신하여 죽어주신 것입니다. zaitek da anhum amhunung big na chimi si jisu khri ka cha na ka thi pyak cha kai lom tuk ka cha na thi cha kai lom tuk ti hi zaitik ada anhu big na chimi si And so, when was the last time when you said, "Thank you, Jesus, for dying for me, for dying for my sins"? 예수님 저를 위해서 제 죄를 위해서 죽어주심을 감사합니다라고 고백한 것이 마지막이 언제신가요? asi chundop minani na nang ma le kai ma te zaida kan to ave o kasi And so, what must we do today? 우리는 오늘 무엇을 해야 하나요? khri chu miswal mina kham o ka ara cha kham na a her mi miswal ka si ti na chawlan a her tuk If Christ came to save sinners, then you must acknowledge that you are a sinner in need of salvation. 그리스도께서 죄인을 구원하러 오셨다면 우리는 구원이 필요한 죄인이라는 사실을 먼저 알고 인정해야 합니다. tok manulo pol ni alwan che mi anun ka ai sil na lo Paul did not try to cover up his past. 바울은 자신의 과거를 이제 미화하려고 하지 않았습니다. miswal ka se bal tim han atelaw aswal big mi ka si ti arakti And he didn't even say, I was a sinner. He says, I am the chief of sinners. 바울은 내가 이전에 죄인이었다 말하지 않냐고 나는 죄인 중에 괴수다 말했습니다. aswal na ka ipi sin lo in mai mi lo aswal na tu ka iphuang Instead of covering up or making an excuse for his sins, he confessed his sins. 자신의 죄를 가리고 변명한 것이 아니라 자신의 죄를 고백했습니다. pathian sing ngai thiau mu long man sil on pathian ni ama cha ai lak mi aser And when he repented, not only did he find forgiveness, but he was used by God. 회개했을 때 죄 용서를 받았을 뿐만 아니라 하나님께 사용받게 되었습니다. ni na nang ma la kai ma zong ni kan to ave her tuk So this is what we must do today too. 그래서 오늘 우리도 이렇게 해야 하는 것입니다. pathian sing ngai thiam na her mi ka si khap na her mi ka si ti mi nei win khan how na chawlan shim shim a her You must first acknowledge that you are a sinner in need of a savior. 먼저 우리는 구원자가 필요한 죄인이라는 사실을 인정해야 합니다. tuza tu zinga jisu min som kan du na swal na ka phuang na swal na ki ngai chi lo na swal na ka mer tak chang And then confess your sins. Repent of your sins. Turn away from your sins. 죄를 고백하고 죄를 회개하고 죄에서 돌이키십시오. swal ngai chi nak long long hilam ase Yes, repentance is the only way. 회개만이 유일한 길입니다. nei ngai chi ri lo cha tu na tho ri ngai chi And if you have not repented, you still have a breath in your lungs to do so. 회개하지 않았다면 여러분은 아직 그렇게 할 기회가 있는 것입니다. 아직 여러분이 안에 폐에서 숨을 쉬고 있습니다. kan tho di no chun swal ngai chi nak chan kan nei ti la lo Because when our last breath is drawn, there will be no more time for repentance. 왜냐하면 우리가 마지막 숨을 쉴 때 더 이상 회개할 기회는 없기 때문입니다. a kai chu ka swal tuk chang ti i nei ro zunga swal ngai thiam kho nak boi pa ni chan am pe ko la nei ngai che cho ngai thiam kho ko lai And even if you think you're the worst sinners, there's still time to receive forgiveness. 여러분 스스로 생각하기에 나는 최악의 죄인이다 생각할 때 여전히 회개할 기회가 있습니다. i ngai chi ko Only repent. 오직 회개하십시오. to manulo pathian ni khan mi that tu moses asmi kha mi kham tu mi tlen tu a boi pa ni akhen ko chu te Remember Moses, who was a murderer, and God changed him to a deliverer. 모세도 이전에 살인자였지만 주님께서는 모세를 이제 백성을 구원시키는 해방시키는 자로 만드신 것입니다. nang ma chung zong a tu kho ve ko He can do the same in you. 주님께서는 여러분에게 동일하게 행하실 수 있습니다. khri fa bu arak shem tu sol kha boi pa ni pola akhen kho ko achun nang ma la kai ma zong akan thlen kho ve ko Even the persecutor Saul was changed to the apostle Paul. 핍박자 사울도 사도 바울이 되지 않았습니까? ro hlang nu ra hap zong kha ro rel nak chung in boi pa ni kham kho chun chu nang ma la kai ma chung zong tu kho ve ko And even the prostitute Rahab
was saved and changed. And God can do this in us as well. 기생 라합을 하나님께서 바꾸시고 구원하신 것처럼 하나님께서 우리에게도 동일하게 행하실 수 있습니다. Chu pathian chu ni hin ni tiang ai thleng lo. And this God, the same God, is the same today. 이 하나님은 오늘도 같은 하나님입니다. Ne hin ni zan azung za ai khat mi pathian si. He's the same God yesterday, today, and forever. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. Chu cha chun ra to boy pa sina. And so come before the Lord today. 오늘 주님 앞에 나오십시오. Boy pa mi sual ka si khap na her mi ka si tia tin house si. And cry out, Lord, I'm a sinner, and I need your salvation. 주님 나는 죄인입니다. 당신의 구원이 필요합니다. Kan dik lak ta cha boy pa ni thla chot na kan pek pek ko se. May the Lord bless us through this message today. 주님께서 오늘 이 말씀을 통하여 저희를 축복하여 주시기 원합니다. Tu chu boy pa sina thla cham na an chan kam han nak salai. And now we'll use this time in prayer. 이 시간 다 함께 기도하는 시간을 가지겠습니다. E live in akan tel pi mi zong atu chu zup nak in ra kan tel pi ri u. And for those who are attending to the live service, please also join us in prayer. 이제 온라인 라이브 스트리밍으로 예배를 드리시는 분들도 함께 기도에 참여하시길 원합니다. Atu man akan tin lung ti lang thla kan cham chu boy pa na kan le ko lai. If we pray earnestly, the Lord will surely answer. 우리가 전심으로 아주 간절하게 기도하면 주님께서 응답해 주실 것입니다. Boy pa sina kan du her mi ma kan tin lung te tong hau si. And if there's any desires of our heart, let us place our hand over our chest. 우리의 마음에 어떤 소원이 있다면 가슴에 손을 얹으시기 바랍니다. E kam pum chung zot na uma chun kan zot nak te kai tong hau si. If there's any sickness, we can lay our hands over that sickness. 아픈 곳이 있다면 아픈 곳에 손을 얹으시기 바랍니다. Kan di o thang in thla cham hau si. Let us all pray it with a loud voice. 큰 소리로 다 함께 같이 기도하시기 바랍니다. Thla kan cham na lai. 기도하시겠습니다. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atha tukmi ka pa na chunga kanilom tuk boy pa na min thang ta sikau se. Na hin zong nang ma ni na kan do na vel na kan shop na kan umpi na chunga hin ka pa kanilom tuk he boy pa na min chu thang ta sikau se. Boy pa na mai ka sual na akhat mi kan si. Boy pa nang ma ngai thiam na her tuk mi kan si. Boy pa nang ma zang fa na her tuk mi kan si. Oh, hallelujah, boy pa nang ma ni ra kan zang fa lo. Boy pa nam hai ka boy pa zai tong da khap na her mi so kan si cha boy pa nang ma zang fa na kan her tu khring shen ko nang ma singai thiam na kan her tu khring shen ko boy pa nang ma ni kan zang fa ko te ni sin zang fa kan ni no ko hallelujah har kan ri ka si kon thur kan de lord ke si hallelujah life in boy pa ka pathian no min po minute ko men na la se lo zoom nang in boy pa hi thla cham na ka thong tha boy pa nang ma kan ni thang thna ai ta mi funu fo pa vel te zo Jisu Christ te sentrom na katom na I Jisu Christ min thachwa ka pek na I boy pa an tinlung du her na velte atlinter khau tu boy pa nang ma na si boy pa mi lung tu na kinter the mi adang hom hedum lo ka pa nang ma lo kan tinlung du na kan chungam lo mi tia atlinter khau tu boy pa na si cha na chunga kan nilom tu kampum chung mi zon na velte zo boy pa kal revival ta na chunga boy pa kan zon na vet na phordi boy pa dam na kan pek chang cha zonga na chunga kan nilom tu mi kan thang theko boy pa ampum chung mi zon na fa na velte chung zoin nazar ko mi Jisu Christ min dam na mu ko na se luat nang mu ko na se boy pa kanilom tu kan min thang ta sikau se nena boy pa mi so mi na kham o kan rati mi na bia kan thilung chu khlo na chu chang cha zonga na chunga kanilom tu min thang ta sikau se chu na kan dot na rod boy pa mi so kan sitting halin sina boy pa so ngai chi na ke boy pa an fu mi kan si kho na ha zong boy pa na bia chu kan thilung chunga khlo na chu chang ti kan zum cha na chunga kanilom tu boy pa min thang ta sikau se hallelujah ka pa kai lom tu ke kan suang nak lay ba vial te na kan champiak di chang cha kai lo boy pa Jisu ka cha na thi cha kai lo kai ma ka suan na cha na ka thi piak cha boy pa kai lom tuk min thang thsi ko se sumpa no pa na vial te na ta se ko se lom na ke boy pa Jisu khrim pat lo bo chambun na sina jang fa hal bun thla kan cham kan pathian amen atu chu kan di la kan dir lai boy pa thla cham na kan nei lai pastor thla chwa pek na kan chan ken khan ha lai. Now we'll stand and close with the Lord's Prayer song and with Pastor's benediction. 주기도성으로 예배를 마치며 정 목사님께서 축도하시겠습니다. Khatak rang apai atla pathi na akhan khilahe ulai khatak rang chung ulai 하신 아버지
대신에 도와 일어나야 시간 주시고 우리에게 약한 용서하옵시고 또 설명한 되게 마시고 악에서 구원하소서 내가 지향의 나라 우백한 주 충성하다 이곳에 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 역사하심이 구원받아 하나님을 영화롭게 할 모든 심령 위에 임마누엘 기도원 위에 이 온 세상 위에 이제로부터 영원토록 함께할지어다. 아멘. May the grace of the Lord Jesus Christ and the everlasting love of God and the fellowship and inspiration of the Holy Spirit be with Emmanuel Prowse, whole world, and be with you who will glorify God by receiving salvation forever. Amen. Emmanuel Prowse ay umisnase wala itong hunzaki minakantel pi misnase kamnak ato minha ni petien sumparnak api hading viel tin ha chongzonga pa petien to nakle kan boy ba Jesu Christ vilane nakle tiang kha hoi kom nak chu atuna zung zan hun jamjin go sen. Amen. 할렐루야. 할렐루야. Glory to God.